Da je danas 23.12. Morat ćeš opet. Pa nisi mi ni rekao da si stisao. Ispočetka ću. Danas je 23.12. i ovo je prvi vlog koji snimamo. Kad će izaći nemam pojma. Sjetila sam se u najgore moguće vrijeme, a to je vrijeme Božića kad svi žderemo, pijemo. Ali trening ne pita, treba se odraditi. Ako išta, idemo se zagrijat s čučnjem. Prazna šipka pa kile. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that A sad I need a 60, cause I don't feel alive and there's zagrijat se prije nekih radnih CCA 95. Vidit ćemo s obzirom da je vrijeme Božića. S obzirom da je prva vježba, da ćemo se oko zagrijati, da je druga, baš i ne bi. Vani puše buretina, tako da ćemo se zagrijati. Naravno sa i vježbom koju ćemo raditi. Napravila sam neke vježbe prije ovoga, ali to ćemo snimiti možda nekom drugom prilikom. A sad idemo nastaviti s čučnjevima. To fight, to die on. And this is my game to play, to claim a brand new name. Ovo već pregrijano na radne. Nemam sad Force, još jednu radnu, ovu zagrijavajuću seriju. 15. Nije 10, 15. Da vidim koliko ću još, koliko sam zadnji put. Trebala mi neki 95, sigurno. Ćemo 2,5. Bravo. I trebala bi biti 6 ponavljanja, a vidit ćemo kako će to ići. Treba mi sad malo da se pripremim, više psihički na ovo nego fizički što me čeka. Ovo me već kasno za trenirat, ali dobro je. Trening ne pita. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be, and do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Ali preteško mi je. Za moj ego ću morat naći. Moj povrijeđeni ego. Najosnovnije moguće vježbe. Uvijek jedno te isto, ništa raznovrsno. I opet se ne bi sjetila točno koliko sam napravila. A i nekad se iznenadim. Vidim, ne bi ni sama rekla da sam toliko napravila. Na kraju jesam, a i obrnuto. Tako da uvijek zapisat.
Malo ćemo smanjiti za 2,5 kila ili 5. Vidjet ću sad. Malo stati, odmoriti, nadoći, pa ćemo vidjeti hoće ova druga serija biti što bolje. Ove 2,5 ćemo makniti, pustiti suzu i makniti. I da vidim hoću li na 3. ili 4. blagdansku rupu. Pa da čak i 5. ipak. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. Morat ćeš 6. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Loše. A dobro, još jedan set. Evo, sad isto, osim Šoltman, za ove više zglobne vježbe i kompleksnije malo, dosta pauze. Ne gledam ono da se odmorim, palim štopericu i odmaram se minut i po, nego odmorim kako Bog zapovida, da izvučem najviše moguće iz te serije, koliko god mogu, a ne da brže bolje pa napravim te ponavljanja manje, to mi se ne isplati, bolje mi je minut, 2 više odmoriti i napraviti kako Bog zapovida. Ali isto tako i ćete vjerojatno vidjeti dok sam radila čučanj, sam isto između ponavljanja napravila odmora jer nije baš najbolje danas i trebalo mi je odmora između serija, makar to radim i inače, samo što je sad nekakav subjektivni osjećaj takav da je teško, ali i kad je objektivno teško, isto napravim ta pauzu između ponavljanja, da napravim set, što smo rekli, kako Bog zapovida. Pa ću odmoriti, još jedan set, valjda neće biti jadno. Pa hip thrust, radila sam split dosta dugo, gdje sam ponedjeljkom imala čučanj, iskorak, pa hip thrust, ali sam te šetajuće iskorake prebacila kad su Rumunje, odnosno četvrtkom, odnosno drugi dan treninga nogu. Pa ćemo vidjeti kako će ovo ići. Ne znam, možda je bolje za hipertrofiju, ali moj ego ili nešto drugo i treće koji se želi ubiti, želi da bude čučan pa iskorak da se izbijem do kraja. Ali vidjet ćemo sad, ako mi se ne bude sviđalo, lako ćemo mi vratiti čučan pa iskorak, opet šetajući sa šipkom na leđima. Ali ovo mi je sad drugi tjedan da ću raditi taj split, pa ćemo vidjeti. Sad ćemo još odraditi još 5 čučnjeva, ako ne poginem. Još ovu 6. Make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million
playing mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through, Odredila sam šesticu. Napravili smo šesticu. Jel najljepša? Definitivno nije. Najreprezentativnija isto. A jel odrađena? Je. Tako da dosta najkompleksnije meni vježbe. Mrtvo bi bilo kompleksnije, ipak ima 13 principa koji se treba zadovoljiti. Ali ako se mene pita, čučanj je kompleksniji. Stari, kad ja stavim ovu šipku na leđa, život i smrt, čak ni iskorak šetajući, koji znam čak i veću kilažu staviti od ovoga, što ćete vidjeti u sljedećem videu ili već nekom od narednih. Gori mi je čučanj jer sad se mogu izvlačiti na svoje dugačke femure i tu polugu koju trebam odraditi. Ali nije mama prirodila da se žalimo. Ako sam napisala da ćemo čučanj, onda ćemo čučanj. Neću ni smit, neću ništa da plačem, pa nek se i počupan, makar to nikad ne savjetujem nikome. Ali da, ićemo raditi hip thrust na spravi za hip thrust. Do nedavno, do prije možda mjesec dana, sam uvijek radila tu, bi se tapala na 2 stepera za hip thrust. Uglavnom, mora se uvijek samo malo kreative napraviti taj setup za hip thrust odlični, ali pošto imamo sad dobru spravu za hip thrust, onda ćemo napraviti na njemu. U drugoj prostoriji, to je ta sprava za hip thrust. Dobra je što mora ići naprijed nazad, što ima kaj slobodna šipka, pa ne moramo setupati onaj cijeli dio za hip thrust. A opet ima ove vodilice ko za Smith, gdje nam daje jednim dijelom za balans. Sad ću napraviti samo par komada s ovom kilažom da vidim da sam se namestila gdje triban, a onda ćemo i dodati dalje. Zamišljala sam sebe, to je zamišljala, mogu se zamisliti u ovome da seren i treniran i da možda što god pametno kažem za nekoga glupo, ali više manje. Ali imat ćemo surovi trening, dosadu kako je za progres. Ako želite, naravno ako ste došli zabavljati, onda se zabavljate, onda nećete ovo gledati, će vam biti dosadno. Ali zapravo snimite ono što je, kao i danas. Prvi video, kao ono di ću sad prvi video, ništa ne valja, 23.12. ne ide, ne da mi se. Ali ko te pita, ako neću sad, neću nikad. Uglavnom nema idealno vrijeme. Sad, pošto imam sad oko blagdana malo vremena, opet ćemo iskoristiti za obavezice, a to je probat posnimiti kakav video za taj YouTube, što vjerno iščekujete. Napravit ćemo sad teški hip thrust, pa ćemo dalje. 2, 4, 6, 8, 10, 11, pošto je ova vjerojatno nekih 30, tako računam. 110, još 30, 140, još mi trebaju petice za 150. Ja sam 150 radila ili 155, sad ćemo vidjeti. Jer treba zapisati. Pametan piše, a budala pamti, jel? Da, 155, onda i nađem.
Znači ako smo dobro izbrojali, računajući da ova šipka ima 30, pošto je ovo teže nego ona, možda ima više, možda ima manje, makar sumnjam. 4 štete po 500 kuna, to ti je 500, ništa, simbolično nešto. Jer ono kad uzmem u ruku, ova je lagana KPRC, ovo je kolo. Nebitno, to je čisto smo uzeli 30 da nam je lakše računati. To ovim bi trebala napraviti osmicu i lakše mi se uvući ovdje nego na slobodnom, makar da nema ovoga, radili bi slobodni. Ne bi radila na Smithu jer ne volim tu da mi vodi baš pokret. Bar ovo kad je mrtvi čučanj, nakav. A na treningu pijem uglavnom vodu, nekad evo ove elektrolite. If I feel fancy enough. Ipak ima mene, treba to i napit. Treba ta voda negdje ostati. Oznojim se i sve, tako da nije loše. Malo elektrolite, ali ne pijem nikakve BCA i slično. Makar nije loše ako imate viška para i ubacite one EAA, esencijalne aminokiseline. Ali više ćete dobiti ako je teški trening, pojist kocku šećera, malo da vam glukozu digne ako ste off, nego što ćete dobiti od BCA ako se mene pita. Ali ako vam osjećate da vam to nešto radi, onda piješ. Najbitnije što si u glavi zamisliš. Lako što ja prtljam, ako je tebi dobro i meni je. Tako da imamo samo još 3 vježbice, što ja kažem, praktički odmor, ispucat i to je to. S mene pita, ovo je lagani trening nogu, makar sam malo prije plakala da ću umrit na onom čučnju. Uglavnom, da prestanem mudrovat, još jedan set hip thrusta. Jedan set, što čini treći set ovog hip thrusta. Napravili smo 3 seta čučnja, 3 seta hip thrusta. To je to od ovih težih, kompleksnijih vježbi. Bi rekla, imamo još vježbu za izolirati ložu, jer ne treba lože. Sve ode u guzicu. Malo mislim da ima ni za kvadove, eventualno zna napraviti da super set, nešto za list, s nečim ili samo za list, to je to. Ima još 3 vježbice nakon ovog seta i to je to. Ako se mene pita, lagani trening nogu. Ali ništa izbrljaviti, nikakav junk volumen, to što ja kažem, par vježbica. Naravno da je par vježbica kad ovdje si smeljem mozak dok se fokusiram na čučanj, hoćem umrit jer ću ga napraviti. Ali naspram ovoga sam rekla, mi ćemo tamo ovu vježbu Rumunje, oslonjene, ali vi ćete sad se vratiti. Oslonit ću se bedrama na ovo i ići ću što više da uključim lože. Setupali smo se ovo ovdje na
squat reku i hamo. Peć lože. Ovo je jedina vježba zapravo od koje dobijem upalu loža. Malo odmorit, ne nužno toliko koji za ove vježbe prije, ali čisto nadoći pa napraviti još set 2. Set 10 ipak jebi ga. Ali dobrih 10 do, rekla bi, otkaza 10. Mislim, naravno, vjerojatno da mi neko stavi pištolj na glavu. Napravio bi još jedan, ali ovako nema potrebe. Prostrit lancun i napraviti ekstenziju. Tu smo. Malo mi je preblizu. Odraditi još ekstenziju. Malo lista kojeg redovno preskočimo. I to je to. Wow, sad ću napraviti još set s ovim. Ovo mi nije toliko teško. Pa bi mogli treći set, onaj prvi neću set ni računat sa 39. Pa ćemo onda drop set da se kaznimo za čučnjeve. Ide ovaj pa ćemo onda taj drop vidjeti s koliko ćemo. Odmor pa drop set. Ipak me ovaj treći, odnosno drugi koji računam set, sad već osjetim kvadove, ali isto ćemo napraviti taj drop set. Jer zašto ne? Kad već nisam zadovoljna s čučnjem, bar da se ovdje izbijem sa nekih 40-50 kila koliko ide. Neki 34. Ovo je ništa, ali nakon ovoga je svašta uprazno, a nikad dosta.
Ne mogu stajati, ali nikad zadovoljna. Sad najgore listovi, kao što je iz priloženog. Izvući ću se na ovaj dugački hvat, da su zato jadni, kao i duge femure, da mi to ne ide za čučanj. Staviti lancun i čak ću ovu varijaciju s jednom pa drugom nogom, onda radim sa samom s pravom. Inače ne znam, mogu staviti više kad su na obe dvi, ali malo asimetrijice, pa mi dobro dođe jedna pa druga. A još kvadovi ubijaju od ekstenzije. Stresuje mi se kvad dok radim list. A ovo mi je za psihu. A idem još jedan set. Pretplatite se za dalje, za još ovakvih videa. A ovdje nemate što više vidjeti. To bi bilo to.